निगमानंद विहार रे ओयला तल अनुष्ठित धर्म जागरक सम्मान रे संतोष पंडा संबर्धित। बरगड़ पौर परिषद अंतर्गत वार्ड नंबर 1 निगमानंद विहार ठारे ओयला तल अनुष्ठित हो जायछि। पंडित उत्तम आचार्य पौरोहित रे अनुष्ठित ओयला तल पूजा उत्सव रे उन्नयन कमिटीर सभापति सदाशिव साहू सपरिवार पड़ावासी तरफ कर्ता दायित्व वहन करथिबा बेले पड़ार समस्त माँ माने पूजा सामिल होइथिले। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପଡ଼ାରେ ଧର୍ମ ଜାଗରଣ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଧର୍ମ ଜାଗରକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ାରେ ଆମିଷ ବର୍ଜନ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷିତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ନିଲଚି ଗ୍ରାମର କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ए कार्यक्रम में निगमानंद विहार समस्त पड़ावासी सामिल होई सामूहिक प्रसाद सेवन करथिले। कार्यक्रम परिचालन में समस्त पड़ावासी सक्रिय सहयोग करथिले। बरगड़ जिलार टिकलाल त्रिपाठी रिपोर्ट, भारत न्यूज।